sabay di mahigumakan mo. Sa sinundan pa lang giamuma mo ako. Di mo kong giduyan-duyan, sa kalipay imong gilusan. Matog na mga dili mo kabadaran. Sabay ba yung mga pertigong minuta? Sa bukid hilong-hilong na labilang haluga. Pusugid ang mga mata, sa kanilot ninda kita. Pagkapin ng pasadaghang mga gwapa. Kabadaran, kabadaran, ang iyakan nilingdugan. Kalulay kalaluyugan, sa kumangway kinutuban. Sa Diyos dili kapasagdan, kabadaran. Ugid ang akong matuhugan nimo. Pagka maabi-abihon sa mga tao. Sa pista walay magutman, tumutlay ang tanan maatiman. Daghagan nimong ulahan, kabadbaran. Sabay na mo ang imong putumaya. Parisan ng sikwating perting lamihan. Kung kabadbaranon ka, ayaw kalimot ning dapita. Kapasigar mo gayud bisan asa. Kabadbaran, kabadbaran, ang iyakan nilingdugan. Kalulay kalaluyugan, sa kumangway kinutuban. Sa Diyos dili kapasagdan, kabadbaran, kabadbaran, oh kabadbaran, ang iyakan nilingdugan. Kalulay kalaluyugan, sa kumangway kinutuban. Garbo kasagusan, kabadbaran. Kabadbaranon, maayong buntag. Welcome na usab sa edisyon sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang Serbisyong Tinuoray, Serbisyong Walay, Pili. Adlaw karon nga Martes, mga suking tig paminaw. Ayan, gani lang ato i-plaster ato cellphone may kala para maklaro pagbasa atong iko karon, no? Adlaw karon nga Martes, pit sa 9 na sa bulan sa Nobyembre. 9 na ro, 9? Yes, pit sa 9 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Inyo po kay galas kang ina Roslyn, gang kay Exauri yung ate Rose magubanta mga kaigsuonan ko. Sulod sa usa ka oras din nila sa kaganado nga istasyon. Ayan, 106.1 Honey FM Kabadbaran City. Good morning, good morning, good morning. Tanang mga viewers nato out there. Awa pa din ako nina-share sa Kabadbaran today. Nga naka-view karon sa Ate Rose TV. Hello and good morning. Matugnaw nga kabuntagon kanatong tanan. Ulan-ulan ha. Ulan-ulan mga kaigsunan ko. Adi kay ulan-ulan. Ulan. Lagi. Malagi. Oy. Ha? Ulan dyan mga kaigsunan. Sao na lang. Pero sige lang. Kumbati lang gyapon ta ani mga igala, padayon lang gyapon ta sa atong inadlaw-adlaw nga tahas o gimbuhaton. Ana ra man gid na lesod po.
Sige, no, taliwala nga ulan, mga kaigsunan ko. Magdala lang yung payong, dili ta magpaulan-ulan, kay basi ni kumas ulan si punon ta. Guy, ma-charge sa COVID. Basig hilantan ta kay, naulanan, may inday, naulanan ramang good ko. Kuanda ni siya, subaw-subaw ra niya. COVID na day na, yun na. Kinahanglan, di gyud ta masubawan, di gyud ta hilantan, aron di ta mamaot, makaigsunan ko. Kay kung hilantan, tagsubawan na, time pass na. Delikado, no? Pabakuna gyud, aron dili daling hilantan, dili daling sipunon, dili daling ubhon, dili daling matakdan sa COVID-19. Sa tanang mga viewers nato, hello and good morning. Grabe, daghan mga viewers. There is a 1.9k dayon. Ay, salamat. You can send me a star sa tuang go live karon. Sige, para matipon-tipon na to na inyong mga stars, mga higala, para sa tuang community service sa Ate Rose Penalties. Okay? Send 200 stars. 200 di pang yung Ate Rose. Walang alang. Or more, no? Sige, i-subscribe ang ako ang YouTube channel pod, Ate Rose. And of course, ang ako ang i-like ako ang Facebook page, Ate Rose TV. Nakalay po ni Michael Ascabadbaran today, Facebook page. So kung pati ta ani, may buntag once again, manimbayata sa tumagadang opisyal sa probinsya sa Agusan del Norte. Team Angel Dale, Agusan del Norte, may buntag sa sigurado ng mahimong congressman. Congressman Dale Corvera, mga suking tig paminaw. Good morning na mo diha kong. Congressman, ako'y tawag gani kay sureball naman yung mga ikala. White challenge mang kontra, time pass. And of course, atong umaabot gobernador, babalik na po pagka-gobernador sa lalawigan sa Agusan del Norte, atong kasamtangang kongresista, Congresswoman o Governor Angela Manti Matpa. Governor na po akong itawag ani, kaya nga naman, sure way naman po ni ang mahimong gobernador kay white challenge gapon. White challenge ang kontra mga kaigsunan ko. Ngayong morning sa atong BC Gobernador, mga kaigsunan ko, sure win gihapon ni Vice Governor Enrico R. Corvera. And of course, may gala sa atong mga board members sa Agusan del Norte, maayong buntag sa inyong tanan. Ibutang tasang ang panlalawigan, mga kaigsunan ko, ang atong kani City Administrator, Abogado, Buutan, Batanon, Maabi-abihon, Attorney Ryan J. Lim. Ibalik po nato sa posisyon, mga igala, ipadayon ta para sa hiniusang liderato, Board Member Francisco Bubong Chan. Ingan man mga igala ni Board Member Attorney James Reserva. Ipabilin usab nato si Board Member Rudy Pitugo, o ba ni Board Member Nieva Calo Pamador, o ba no sa mga igala ni Board Member Dick Victor Carmona, o si Board Member Erwin Dano. And of course, may galadri sa itong pinalangkang syudad sa Kabadbaran. Ato po ning ipadayon ang serbisyong Tinuoray, serbisyong Walay, Pili. Ayan, no? So, pinaagi usab sa itong kasamtangan nga Mayor, City Mayor Judy Chin Amate. Ipadayon ta, maikala, para sa ikaduhang termino, uban si Vice Mayor Ray Gabisan Hamboy. Manoy Ray na to, no? Pagkabisi Mayor. Ang mga konsihales, syempre, ato gyapong ipadayon, maikala, serbisyong Tinuoray o serbisyong Walay, Pili. Kaday lang, ha? Start na kay lingkuran. Slide. Meron. Alright, City Councilor, ipadayon usab nato mga suking tig paminaw para sa serbisyong Tinuoray, serbisyong Walay, Pili. City Councilor Attorney Alan Asyo. City Councilor Attorney Lovejoy Cambao. City Councilor Judith P. Quino. May buntag ug ato pong ipadayon ang pagpangalagad ni City Councilor Engineer Celson Sanchez. Apan may gala si City Councilor Abner Cagaanan, and of course City Councilor Joanna Tegamundi, City Councilor Attorney Oliver Bulang,
City Councilor Y. Kapoy Kapoy, John Paul Caldo Famador, o si City Councilor Jam Tabay, Jam Corvera, and City Councilor Day Ines Rosario Amante. Sa kalipay imong hilusan. May buntag umatugnaw usab nga kabuntagon sa 31 barangay sa uban ng inyong mga barangay officials diha ang 31 punong barangays kumbati. Standby may galas yung mga reaksyon o opinion. Standby po sa pagbasa na to sa executive order nga gipagawa sa to ang city mayor kagahapon sa hapon. Last hour na ni gipagawa sa mga suging tigpaminaw. Doon ay mga kausaban. Kinahanglan nga masayod taan ni mga igala aron di ta mamaot. Okay? Sa mga nag-view na to, 3.4K viewers. Salamat kaayo. Red Lim, always ginis Red Lim is watching with you. Yes, salamat kaayo Red Lim. Si Che, oy Che. Kumusta naman ka Che? Che Gomez Cero Asiga. Nagpositive ra ba in taon is COVID sa Kuwait, no? Ato ning kababayan diri, ato ning suod nga higala. Panya good morning Teros watching from Kuwait. Nakagawas na ka Che, okay na ka? Naka-COVID in taon ni mga higala, no? Brag bulan ni nga na hospital. Survivor sa COVID si Che. Kumbati Che. May buntag Red Lim, may buntag Ate Rose, may buntag pod Mary Antoinette Abusejo. Good morning Ate Rose. Pa-shout out si Iking from Unsanika Oswagan, Kabadbaran City watching daw. Si Kate Antonio, diya sa Entro mga ikala, good morning. Labi na ni Engineer Evan Milan and the rest mga ikala, no? Diya na sa may Enro office nato sa City Hall. Hi Ate Rose, maayong buntag. May buntag po sa inyong tanan. Uban po si June Melioria. Manuel Melioria de Second. Kompleto na dyan, Paki-shout out ko sa among boss, Engineer Evan Milan sa City Andro. Kumbati mo din Wow, salamat kaayo, Engineer. Engineer may no, yun na pa. Salamat kaayo, June, no, sa pag-send og 75 stars. Palakpakan! Daghan akong stars, no? Sige ato ng tigumon may gana kay if ever ma-monetize na ni nato pang community service ni Ate Rose, no? Salamat sa pag-send og 75 stars. Kato pang gusto mo send og mga stars diha, please send me a star. Si Kate Antonio ay pa-shout out sa akong mga kaopan sa City Andro Office. Labi na ang mga pinalangga nga mga sweepers, tri-bike collector o garbage collector. Yes, one init na bentaw nilang gibugno, mga sukintig paminaw. Na inyong natin collector sa Indro diha nga kugihan pag kaay mangulekta mo labay das amo apong tinda sa 3RJs. Pero ang amo manggong mga basura everyday na mo ginadalas butuan kay amo kamera ang mo dispose, no? Wala mi nagpa-collect. Usay maka-collect pero the rest among ginadalas butuan everyday. Sige, kumbati unya. Ako na lang po naitik ang opportunity kay basing malimtan na itong advertisement panawagan bandilyo about sa basura. Ato sa nang i-play, no? Ang panawagan sa basura. Kadali lang mahigala. Gikan sa tuang City Endro. Okay, sige, kumbati. Okay, kadali lang. Naon sa man to? Dili matungog? Balik. Time pa sa time pa. Okay, bandilyo ni sa basura mga kiksunan ko. Gikan ni sa tong City Endro. Kadali lang.
adlaw sa tanan. Ang pag-amuma sa atong basura kaakuhan sa matag usa. Aduna kitay kalambigitan sa pagdumala niini. Ug lakip na ang pag-segregate o ang paglain-lain sa atong mga basura. Busa, giawhag kitang tanan sa atong kooperasyon nganha na sa paghipos sa atong basura nga dili ilabay bisan asa. Paghakuton ang mga basurang malata, lakip na ang mga diapers sa matag adlawng Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Sa matag adlaw usab nga Martes, ang kuhaon nga basura mao ang mga recyclable o kadtong mapuslan pa, sama na lamang sa plastic, lata ug botelya o mga glass bottles. Sa matag adlawng Huwebes ug Sabado, ang basura nga kuhaon mao ang residual o dili mapuslan. Aniya na ang inyong garbage collector. Palihog, ipagawas na ang inyong segregated nga basura. Kini ang inyong serbisyong Tinuoray, Serbisyong Pili. Mato mga igalanong panawagan sa atong City and Row para sa schedule sa pagkolektas basura o unsa po'y kolektahon matag adlaw, no? Sige, kumbati, please be guided. Aron dili ta makamulta mga binating tig paminaw. Okay, so okay na, City and Row. Donna Sabsal, pa-shoutout Ate Rose sa akong ate nagbantay, tindahan, Julie Sabsal. Si Janine Bercasio, good morning Tiros, good morning Sad, Elizabeth Junaldo, good morning Ate Rose, shout out diri bus terminal. Ay na di ka des bus terminal. Shirley Ma, good morning Ate Rose, good morning pod. Kate, salamat kayo Ate Rose. Yes, as always, everyday na to na gina-play sa ato ang programa, no, as ads, no, ads sa ato ang programa. Okay? Dilipot na mga igala, basahon na to ning EO apan sa dilipan, ay text diri naka-text sa 09, kaya basahan. 0910-574-5434 man atong linya. Good morning Ate Rose, paki-belated happy birthday Uncle Dodong Dumabok. Thanks Ate Rose. Sige, salamat pod kaayos pagpamina. Lance Jake, pa-shout out. O sige, shout out now, Lance Jake. Dere na ta mga igala sa executive order nga gipagawas kagahapon sa tuang City Mayor. Salamat kayo sa nag-send og stars ha. Salamat gyud kayo. Alright. So dirita sa executive order mga higala. Kanilang asa man ning EO tay basaha kay ato ning pasahon I think 6 pages ang ato ang executive order. Posted na siya sa Kabadbaran today. So please be guided sa wala nakabasa sa Kabadbaran today. Ako ning basahon para sa inyo ang gipagawas nga EO sa ato ang City Mayor mga suking tig paminaw in fairness pod sa inyo ha. Labi na gyud og wa mo'y mga signal diha. Kay usahay ning signal sa internet mga ikala daoton unya usahay pod di maklaro kay gagmay kaayo ang imong font sa imong cellphone, no? Sige, ako ning pasahon para makabati ang tanan. Kay ang uban busy, wanay panahon nga muli-li sa cellphone. Og mo na nga maminaw na las radio kay pwede ra man ka makakuri-kuri ha bisag naminaw ra ka sa radio. Okay. Executive Order number 43 series of 2021, an executive order establishing the omnibus guidelines to be observed under the period of general community quarantine GCQ na Tamaygala in the city of Kabadbaran from November 8 2021 to November 30, 2021. So mo ni GCQ na ta. Sugod ato November 8 to 2021. So mo ni pod ang effectivity sa ato ang executive order number 43. Balik ko na ko ang executive order establishing the omnibus guidelines to be observed under the period of general community quarantine in the city of Kabadbaran from November 8
2021 to November 30, 2021. Whereas, the coronavirus disease, so first page na itong gibasa mga ikala, 2019 or COVID-19, since having been declared as a public health emergency of international concern o PHEIC, has irreversibly affected millions of lives and families worldwide. And it's unprecedented spread or unprecedented speed of transmission and effectivity has placed a huge burden on essential areas of governance. Most importantly, in vulnerable sectors such as the economy, education, and healthcare. Whereas the Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease or IETF approved new quarantine levels in the country for the month of November 2021 with added alert levels quarantine classifications in some pilot areas. Whereas, with the decreasing case transmission of COVID-19 in the province of Agusan del Norte, the city is classified under the normal general community quarantine or GCQ alert level 2 quarantine classification. So, level 2 na ta. GCQ na ang atong status karon sa Cabadbaran City. Whereas the guidelines on the implementation of Alert Level 60 LGU shall exercise the power expressly granted as well as powers that are necessary, appropriate for its efficient and effective governance. Therefore, the LGU of Cabadbaran City shall impose mandatory measures and implement health programs and interventions to prevent and eradicate the spread of COVID-19 in order to promote health and safety of its people. Now, therefore, I, Judy C. Amante, the City Mayor of the City of Cabadbaran, Province of Agusan del Norte, by virtue of the power vested in me by law, do hereby order that, niya na mga igala ha, mga ni, Section 1, guidelines under the normal general community quarantine or GCQ alert level 2 with reasonable restrictions with the City of Cabadbaran being placed under the normal GCQ alert level 2. Page number 2 mga igala, alert level 2 quarantine classification. The following protocols added with reasonable restrictions shall be observed by all persons who live and sojourn in the city of Cabadbaran from November 8, 2021 to November 30, 2021 to with. Section 1 ni ha? Section 1 mga igala, paragraph 1. Minimum Public Health Standards or MPHS shall be complied with at all time. So, sa itong mga minimum public health standards na to, ano? Ato ning sundon sa tanang panahon. Paragraph 2, intrazonal and interzonal movement shall be allowed. So, pwede na ta makalapos-lapos, mga palangga. Lapos-lapos na ta, makagawas na po ta, pwede na. Basta kay sundon lang ang minimum public health standards, mga kaigsunan ko, at all time. Sa man tong basic minimum public standards, wearing of face mask, social distancing. Ano raman, di ba?
Paragraph 3. Cockfighting and operation of cockpits shall not be allowed. Wa pagitugutan nga ibalik ang sabong-sabong o sabungan. Maniunod sa Section 1, Paragraph 3, cockfighting and operation of cockpits shall not be allowed to operate or be undertaken except as may be authorized by the IATF or the Office of the President. Mananghid mo sa IATF, pwede na po mo magsabong. Mananghid mo sa Office of the President. Ha? Kung pwede na ba? Pero so far, as of now, wala pagitugot sa LGU ang sabong mga binating tigpamina. Paragraph 4 of Section 1, the following establishments. So, pamina mga establishmento kay good news na para sa mga negosyante. The following establishments or activities shall be allowed. Oy, tugutan na ta sa mga activities to operate. Balik ko na ko ha. The following establishments or activities shall be allowed to operate. Tugtan na mo nga mag-operate or be undertaken at a maximum of 50% indoor venue capacity. Oy, okay kayo. From 30%, 50% na ang indoor venue capacity. So kung mosulod ka establishmento, pwede na kutob 50% indoor venue capacity for fully vaccinated gihapon. Ang inyong pasudlon, fully vaccinated individuals gihapon ha. Ako sa ning humanon be, balik ko nako paragraph 4 section 1, paragraph 4, the following establishments or activities shall be allowed to operate or be undertaken at a maximum of 50% indoor venue capacity for fully vaccinated individuals. Ha? Unsa man na diha? And those below 18 years of 18 years of age, below 18 years of age, even if unvaccinated, and 70% outdoor venue capacity, regardless of age and the vaccination status of individuals. Provided that all workers, employees of these establishments are fully vaccinated against COVID-19 and kini ang MP minimum public health standard shall be strictly maintained, provided further that there is no objection from the city of Cabadbaran where these activities may take place, mga kaigsunan. So okay na kaayo ha? Balik ko na ko. Ang tanang mga establishmento, pwede na mo operate, allowed na may gala, allowed na to operate, sundon lang, no, ang maximum capacity nga 50% indoor venue. Para ni sa fully vaccinated individuals. Pwede po sa below 18 years old kay di pa man mabakunahan no, pero nasugod naman po bakuna. So pwede po siya below 18 years old. Pwede na mabitbit ay ang mga bata. Kaya mga bata di pa man mabakunahan, labi na tong 12 years old pa ubos niya. Moadto dito sa ilang favorite kaayong food chain. So pwede na siya madala. Pwede na siya madala. Okay? Vaccinated individuals and those below 18 years of age, even if unvaccinated. Pero kung above 18 years old ka unvaccinated, adi siya kakasulod. And 70% under venue capacity, regardless of age and vaccination status of individuals. Kinahanglan lang sundon ang minimum kini ang kanang public health o minimum public health standards mga sukintig paminaw onya dapat po vaccinated ang mga empleyado apil ang mga workers po, no, provided that all workers or employees of this establishment are fully vaccinated against COVID-19. Okay, so balik ko na ko ha.
aron masabtan ni, kay importante ni siya, naka-highlight ni siya. Section 1, paragraph 4. Pwede na mag-operate ang tanang mga establishmento basta kay 50% capacity. Unya, ang makasulod, fully vaccinated individual. Pwede uban noon ang 18 years old pa ubos, kay di pa man na sila mabakunahan, mao may pagsugod na to, no, nga magbakuna, pwede. Pero kung musulod ka nga above 18 years old imong edad, dili ka vaccinated, adi ka kasulod. Di ka kasulod. Ano siya? Dapat kung adult na ka or hamtong na vaccinated ka nga mosulod. Kung di ka vaccinated, sa gawas ka. Pwede ka sa gawas. Okay? Okay, ang gawas may gala, observe lang nimong minimum health public health standard, okay raman. Face mask lang ka, okay ra pod. Inaana mga sugking tig pa may under this section 1 paragraph 4 may gala napagyoy nakabutang diri paragraph A under number 4 may gala sa section 1, venues for meetings, incentives, conferences, and exhibitions or MICE. Okay? Paragraph B, permitted venues for social events. So, mao ni ang mga pwede na mag-open, no? Venues for meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Okay? Then, permitted venues for social events such as parties, wedding receptions, engagement parties, wedding anniversaries, debut, and birthday parties, family reunions, and bridal or baby showers. Visitor or tourist attractions such as libraries, museums, exhibits, parks, plazas, public gardens, scenic view or scenic viewpoints or overlooks and the like. Makalaag na dahil mo ani, basta dalha lang yun na inyong vaccination card. Amusement park or theme parks, pwede na. Recreational venues such as internet cafes, billiard halls, pwede na, no? Amusement arcades. Basta kay 50% capacity lang, unya minimum public health standards sundon. Swimming pools, pwede na. And similar venues including but not limited beach and river cottages. Limited face-to-face or in-person classes for basic education subject to prior approval of the Office of the President. Next paragraph, limited face-to-face or in-person classes for higher education and for technical vocational education and training. Next page na mga igala, page number 3, paragraph H. In-person. In-person religious gatherings, gatherings for necrological services, wakes, inurnment and funerals for those who died of causes other than COVID-19 and for the remains of the COVID-19 disease. Pwede mabigila, no? Okay na ang mga religious gatherings, vigil, lobong, unsa pa. Basta kaya ang gikamatyan, dili COVID. Then paragraph I, dine-in services of food preparation establishments such as kiosks, commissaries, restaurants, and eateries subject to DTI sector-specific protocols. DTI ang mukuha na ni, no? Napoy guidelines ang DTI ani. So, dapat sundon pod sa mga establishmento, especially aning dine-in service. Persa, paragraph J, may gala personal care establishments such as barbershops, hair spas, hair salons, and nail spas, and those offering aesthetic or cosmetic services or procedures, makeup services,
saloons, spas, reflexology, and other similar procedures including home service options subject to the sector-specific protocols of the DTI. So, DTI gapon ang bahala ani. Paragraph K, fitness studios, gyms, and venues for individual non-contact exercise and sports subject to DTI sector-specific protocols gapon, provided that patrons, clients, and workers, employees wear face masks at all times and that no group activities are conducted. So, okay na, napasaway tapog-tapog, pero nagyapoy subject to DTI sector specific protocols kay kininegosyo man, no? So, under ni sa DTI. Basta kay masunod lang yun ang minimum public health standard maigala at all times, no? Wear a face mask, social distancing, maura man yun ni, no? Paragraph Paragraph L, contact sports approved by the City of Cabadbaran where such games shall be held. Oh, contact sports approved by the City of Cabadbaran where such games shall be held. Paragraph M, fun fairs, saniperias, or kid amusement industries such as playgrounds, playroom, and kiddie rides. Paragraph N, venues with live voice or venues with live voice or wind instrument performers and audiences such as in karaoke bars, clubs, concert halls, and theaters, and gatherings in residence with individuals not belonging to the same household. Mo na yung mga suking tigpaminaw, no? Ang under sa paragraph or under siya sa section 1, paragraph 4, mga suking tigpaminaw. Okay na, medyo luag-luag na ta, ha? Basta kay magamping lang gid gihapon ta. Now, paragraph number 5. Section 1 gapon grocery stores and supermarkets shall be allowed to operate or be undertaken at the 50% indoor venue capacity. 50% indoor venue capacity regardless of age and vaccination status of individuals. Abli na tanan, provided that minimum public health standard shall be strictly maintained. Paragraph 6, all other establishments, persons, or activities shall be allowed to operate, work, or be undertaken at 50% indoor venue and 70% outdoor venue capacity regardless of age and vaccination status of individuals, provided that minimum public health safety or standard shall be strictly maintained. Paragraph 7, all construction projects shall be allowed subject to strict compliance with the construction safety guidelines issued by the Department of Public Works and Highways. Next paragraph, paragraph 8, paigala agencies and instrumentalities of the government shall remain to be fully operational and shall adhere to at least 50% on-site capacity while applying work from home and other flexible work arrangements. Paragraph 9, the independent authority of the judiciary, the RTC and MTCC, city prosecution, DOJ, and the Public Attorney's Office or PAO to implement any alternative work arrangements are recognized. Paragraph 10, the movement of cargo delivery vehicles as well as vehicles used by public utility companies shall be unhampered. Okay, so lapos-lapot na. Okay na. Section 2, may gala, prohibited gatherings
exceptions. So, niara na ni mga prohibited gatherings pod. Okay? So, paminaw, Section 2 of the EO 43 may gala. Paminaw, gatherings outside of residences shall be prohibited. Tapok-tapok, gawas sa inyong balay, wala pa na gitugutan. Balik ko na ko, Section 2, prohibited gatherings exemptions. Money gatherings outside of residences shall be prohibited except for those permitted gatherings at establishments or activities as stated in Section 1, Paragraph 4, gatherings that are essential for the provision of health services, government services, or humanitarian activities shall be allowed, provided that minimum public health standard shall be strictly maintained. Ayan. Bawal gihapong tapok-tapok di ay gawa sa mga panimalay, gawa sa mga venues nga gi-authorize may gala, essential nga mga functions. Okay? Section 3, public transportation. Mga drivers, paminaw. Kaya aron nga mauni inyong gipaabot pod no sa public transportation. Sectors of public transportation shall be allowed to operate at such capacity and protocols in accordance with the guidelines issued by the DOTR except for tricycles, which shall be limited to a maximum of 4 passengers per trip. Oy, okay na, tricycle. Opat na ang pwede makarga sa inyong motor. Opat na, pwede na, opat no? Opat ka pasahero sa tricycle. Per trip ni, pwede na. Pero kanang under sa DOTR, so guidelines na sa DOTR inyong sundon. Pero diri sa mga tricycle na to, opat na kapasahero, pwede ninyo isakay. Mga palahubog. Di ara, inyong paborito. Liquor ban. Dirita. Section 4, kini, nindot ni sa mga mahiligon, mag-inom-inom, tapok-tapok, paminaw. Section 4. No liquor ban na ta. Ay. Wa na liquor ban mga suking tigpaminaw. Nawala tong kamera, no? Nawang kamera. Kamura diha. Ay. Section 4, no liquor ban, exemption. Na exemption pod. No, wa na liquor ban lagi, pero na exemption. Okay. There shall be no liquor ban. Wa na pagpugong kumainom kasilimnong makahubog. Balik ko na ko. Serving or consumption of all types of liquor at commercial establishments shall be allowed at 50% indoor venue capacity. Uy, tugutan na mo mag-inom-inom sa mga imnanan. Pero sa sulod, dili sa gawas. 50% capacity. Pwede na mo mag-inom-inom di ay. Tapok-tapok pero ayaw sa gawas. Sa sulod. Balik ko na ko. There shall be no liquor ban. Serving or consumption of all types of liquor at commercial establishments shall be allowed at 50% indoor venue capacity and only catering to fully vaccinated adult individuals. Pasudlo ninyo sa inyong imnanan, 50% capacity sa inyong venue, pero dapat fully vaccinated lang ang pwede mag-inom-inom sa inyong establishment. Kung adult ka, wa kay bakuna, di ka appeals tagay. Pabakuna sa, aron makatagay kag appeal, tay baza. Pwede. Basta 50% indoor venue capacity and only catering to fully vaccinated adult individuals. Pero kung wa kay bakuna, 70% outdoor venue capacity regardless kung
bakunado ka o dili, way problema, pwede gyapon ka makainom. Provided, pwede ra day mo, way bakuna, adto mos gawas sa establishmento, kanang sa ilahang outdoor venue. Dili pod gawas inyong balay kay bawal pa. Outdoor venue, 70% outdoor venue capacity regardless of vaccination status of adult individuals. But provided it is consistent with maximum or minimum public health standard. However, serving or consumption of liquors in prohibited gatherings, gatherings shall be prohibited, kada lang ha. Kalibog na teros. Okay. However, serving or consumption of liquor in prohibited gatherings shall be prohibited. To enforce these protocols, members of the local task force, police force are enjoined into ensuring compliance thereof by increased monitoring patrols in said establishments, prohibited gatherings. So katong mga prohibited gatherings, nagyapon nato ang SICOP team, local task force, insakpas kapulisan, magmonitor gyapon sa tanang mga establishmento. Please be guided accordingly. So pwede na makainom. Kung musulod ka sa establishmento, so may mga imnanan rin, yan lang na ko i-mention, pwede ka musulod, basta vaccinated ka. Kung wa kay bakuna, to kas gawas inom, gawas sa establishmento, dili gawas inyong balay. Kay mo raman ang gitugutan kadto mga business establishments, no? Kaloy pa niya itong mga establishmento may galaway, way halin. Section 5, o sige, sa mga laagan o mga lakawan, o di ara, curfew. Curfew, no? Sa mga lakawan o laagan, paminaw. Section 5, curfew. Curfew hours in the city shall be from 10 o'clock in the evening to 4 o'clock in the morning for minors. O alas 8 man tos una, alas 10 na karon. Na extension nga laag duha ka oras, no? Alas 10 sa gabi, hipos na mga minors. Kutob alas 4 kadlawon. Pagka alas 4, timbakwas ka, jogging ka alas 5, pwede na. Ang sa mga adults, 12 o'clock in the midnight, mga higala, 12 o'clock, midnight, until 4 o'clock in the morning for adults. So, taas-taas ng laglagan makainom-inom na, ay lagkalipat gyo sa curfew hour. Kay, basig imong tanaw, mga higala, wapay alas 12, niya alas 2 na di ay na time. Pero tingda ko pa, kay gabarag-barag na nga, kay nakupog mga sukintig paminaw, mamaot man taana. No? So, kinahanglan, magbantay sa oras, aron dili pagan. Manang curfew balik ko na ko, alas 10 na sa minor, alas 12 sa tungang gabi sa adult. Section 6, may gala, hotels or accommodation establishments. Only hotels or accommodation establishments with valid DOT accreditation shall be allowed to accommodate guests and clients for legitimate purposes under a state of PHEIC. The operations of such hotels and accommodation establishments as well as ancillary establishments within their premises such as restaurants, cafes, gyms, spas, function halls, and the like shall be subject to the protocols set above. Next page, may gala, Section 7, operations of indoor and outdoor dine-in services. Paminaw, doon ay mga kananan. This section shall be applied to all dine-in services of food preparation establishments, regardless of the size. Paragraph A, under Section 7, physical setup controls. The management of these establishments are highly encouraged to comply with the minimum
eligibility requirements to qualify for safety seal certification and to delegate as many COVID-19 safety marshals so as to ensure compliance of the guidelines set forth herein. Paragraph 2, establish a screening area at the point or points of entry. The following protocol shall be implemented thereof. Labi na sa mga dagko, no? Shall be implemented thereat. Labi na sa mga dagkong establishmento. Under this paragraph 2, paragraph A, may gala, all person, suppliers, and customers must undergo a non-contact temperature check. I-check ha ang temperatura. Those with a temperature higher than 37.5 degrees centigrade shall not be allowed to enter. Ayaw pasudla. Kung nag 37.6 na siya, ayaw pasudla. Indoor dine-in services at 50% venue capacity shall only cater to fully vaccinated individuals and those below 18 years of age, even if unvaccinated. So, kumukaon, bata, pwede ra pasudlon. Kaya di pa man mabakuna ng bata, mapamay itong pagsugod. Pero, dapat ang adult, fully vaccinated. Even if unvaccinated, all with no COVID-19 symptoms. So, kinanglan, wapod gisipon, wag giubo. Subject to presentation of a COVID-19 vaccination card and valid ID whenever applicable. Outdoor dine-in services at 70% venue capacity may cater to all individuals regardless of vaccination status. Under paragraph C may gala, install hand washing station or sink with soap and adequate water supply or 70% isopropyl or ethyl alcohol, and maintain physical distancing by ensuring table and sets spacing using unidirectional markers in queuing areas and reducing seating capacity mga suking tigpaminaw. Then administrative controls. Remind customers that face masks may only be removed while eating or drinking. Ang uban may gala, ang suwang may butangan sa face mask. Ipahinomdam kasi inyo mga customer nga tanggalon lang ang face mask kung moinom og tubig og mukaon. Then, under these administrative controls, ensure adequate provision of personal protective equipment to all employees or workers. Paragraph 3, disinfect premises regularly. And paragraph 4, enforce limits on on-site capacity as provided herein. Last page na tamay gala, Section 8, kadali lang, Section 8. Compliance to safety seal certifications. All establishments such as supermarkets, groceries, convenience stores, construction supply or hardware stores, logistics service outlets, barber shops, and salons, service and repair shops, banking, and other financial institutions are highly encouraged to comply with the minimum eligibility requirements for safety seal certifications. Section 9, compliance, monitoring, and penalties. Any violation or infraction of the lawful directives and orders shall be dealt within the accordance of the existing laws and ordinances. Section 10, separability clause. If any part, section, or provision of this guidelines is held invalid or unconstitutional, other provisions not affected
thereby shall remain in full force and effect. Section 11, repealing clause, all orders, rules, and regulations, other issuances, or part of thereof which are inconsistent with the provision of this order are hereby repealed or modified accordingly. Section 12, effectivity, this executive order shall take effect immediately until amended and repealed. So take effect na ni, kagahapon lang. Done this November 8, 2021 in the city of Cabadbaran, province of Agusan del Norte. Signed, City Mayor. Signed, Judy C. Amante, City Mayor. Kabadbaranon ka, ayaw kalimutin dapit. Okay na, nagkasinabot na ta, mga suking tig paminaw, ha? O, mao ni ang unod sa Executive Order number 43 sa tuwang City Mayor. Mga establishment, pwede mo mangayog copy ani, no, sa record section o sa City Mayor's office. Pwede na po ninyo kanang download ni, no? I-download ng picture posted sa Cabadbaran Today. Para nga naamoy copy, then inyong ipa-imprenta dayon, para okay na dayon, okay? Sa Diyos tingin ka pasadan, kabadbaran, kabadbaran, oh, kabadbaran. Okay, sige. Kumbati, mga suking tig, paminaw. Di na ako mabasa ang inyong mga comments. No, guban pa may galak. Kaya nilapas na ta. Taas ang ato ang gibasa pod nga executive order. Standby lang sa dugang mga katikaran. Please be updated. I-like ang Cabadbaran Today Facebook page. Anya, i-like pod ang Atiros TV Maygala para sa ato ang programa everyday. In behalf sa manapalayo sa ato ang tulumbanon, Serbisyong Tinuoray, Serbisyong Walay, Pili. Manamilit na sa Tiros, din na ako mabasa mga comments o guban pa nga mga mensahe, no? Time pa sa. Ang tunalang mga masamag taknaw sama si biyahan sa kanuna kung may nga nakakugi mo yawi sa itong kalampusan, basta magkugi kita mo lambog, masinsus kinabuhi. Standby sa masunod nga tulumanon, din lamang sa inyong kaganado nga estasyon, 106.1, Ani FM, Cabadbaran City. Dagang salamat, stay safe, stay healthy, God bless us all, bye! Di ka na ako basta